Adiin my life as a tambay dire sa Amerika. For today video guy. Kalain. Sumauto goy. Ika na po na ni nato nga adlaw dire nga tambay goy. Arang pag yung boy nasa kay kabuhi ta. Pero may ko gikabuhi dire goy nung kay perti mag yung tugnawa. Tas tungod sa katugnawa nga akong powers kay inigana. Nibalik og pitik-pitik nga akong order ning lapitan. Nagingong miresi. Abroad pa. Mura bag wala ra gatambay diri ah. Pero nindot ba asad magtambay no? Ang nakawalay nindot kay wa kay kwarta. Wa kay mapaabot nga sweldo para nako ron. Pero shout out no sa ako gipuy-an diri ni Ma'am Jen o ni Sir Marnil. In fairness sa ilaha mag-asawa, ilaha pamilya, buutan kayo. Kauntog lang sa ako diri, and then kung naang ko'y lakaw or na ko'y adtuon, mag-book lang ko og Uber, tas sa ilaha credit card mo IBAN, kaplano gani ko waldas, mahadlok lang yun kong magawaan. Hihi, pero ako gud na bayaran. Ja.